अस्सलामुअलैकुम जी। पीआईडी की आज की तहकीक, नदीम उल हक हाजिर है आपके सामने। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है कई दहाइयों से, और पिछले 1.5 दहाई से तो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान एक बिजली के बहरान में रह रहा है। या तो शॉर्टेज होती है या फिर हम पैसे लूज़ कर जाते हैं, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, मार खाते रहते हैं। हमारे साथ पाइड की बड़ी माहिना रिसर्चर हैं अपना आफिया मलिक। ये माशाल्लाह इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, एनर्जी पे बहुत काम किया इन्होंने। एनर्जी पे आफिया, वेलकम। बताइए, आपने काम किया है कि एनर्जी पे, बिजली पे, सॉरी, हम पिछले कितने सालों से बात कर रहे हैं कि बिजली की प्राइस जो है वो मार्केट डिटर्मिन्ड होनी चाहिए, कि एक मार्केट होनी चाहिए कि खरीद और फरोख्त का काम गवर्नमेंट ना करे, खुद ब खुद हो। उसको कुछ कहते हैं CTBT, कुछ आप मुझे बताइए वो क्या चीज़ है। जी, बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो हम जिस एनर्जी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से, उसका जो हल जो है वो सिर्फ यही है कि हम मार्केट हमारी एनर्जी की होनी चाहिए थी, जो अब तक हम नहीं डेवलप कर सके। 1990 में जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो उसका फाइनल जो था वो स्टेप वो यही था कि हम अल्टीमेटली एक मार्केट मॉडल, यानी एक हम मार्केट डेवलप कर लेंगे एनर्जी की, जिसमें कंपेटिटिव प्राइसेस, यानी जो आप जिस प्राइसेस की बात कर रहे हैं वो मार्केट डिटरमिन करेगी, ना कि गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटर वो प्राइसेस डिटरमिन नहीं करेगा। यानी कि नेपरा नहीं अनाउंस करेगा कि रेट क्या है, हुकूमत नहीं अनाउंस करेगी। अच्छा, फिर मार्केट की तरफ चले जाएंगे, वो मार्केट ही जो है वो प्राइसेस। तो आप अभी भी ये तो मैं सुनता हूँ, जब मैं बच्चा था, अब मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, तो ये कब होगा? वो रिफॉर्म्स क्योंकि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, वहाँ पे जो भी हुआ उसको हमने डिले करते गए। अब फाइनली ये हुआ कि 2 साल पहले हमने दोबारा से जो है एक फिर से प्लान बनाया कि हम जो है बिजली की एक होलसेल मार्केट डेवलप करते हैं। उसके लिए एक जो हमारी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जो मेन हमारा इस वक्त लेन देन बिजली का जो ख़रीदो फ़रोख्त का काम करता है, उसने एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक मार्केट डेवलप किया, एक कंसल्टेंट को हायर किया और एक मार्केट मॉडल जो है वो बना लिया, जिसको उन्होंने नाम दिया। यानी कि, सॉरी, लेट मी अंडरस्टैंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक कंसल्टेंट लेके आया जी, उसने बनाया जी। हमारे 250 मिलियन के मुल्क में, 2.5 करोड़, कितने, 22 साढ़े 22 करोड़ के मुल्क में हमारे पास कोई लोग नहीं थे, कोई बंदा नहीं जो ये काम कर सकता। 230 यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास एक बंदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी आप सुनते जाएं, उसके बाद उसको अप्रूव किसने किया? नेपरा ने इवेल्युएट किससे कराया? उसने भी एक फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया, जिसने बैठ के उस मॉडल को, उस वाला जो पूरा मॉडल था मार्केट का, उसको उसने इवेल्युएट किया। उसके बाद थोड़ी बहुत डिस्कशंस हुई उनके हेयरिंग्स में, और ये जो है नवंबर 2020 में ये वाला मॉडल जो है ये अप्रूव कर दिया नेपरा ने, और उनको CPPAG को 18 महीने का टाइम दिया कि इसके बाद आपने, यानी ये अगला जो अप्रैल आ रहा है, आने वाले अप्रैल में इस मार्केट को हमने इम्प्लीमेंट कर देना है, इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर देना है। उस मॉडल में क्या होगा कि सारी जितनी भी लेन देन है बिजली की, वो करेंगे डायरेक्टली बायर्स एंड सेलर्स की, उनके आपस में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब हमारे पास कौन है बायर्स और सेलर्स? बायर्स में हमारे पास हैं डिस्कोस, जो गवर्नमेंट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, या फिर कुछ बल्क पावर कंज्यूमर्स हैं। और दूसरी तरफ जनरेशन कंपनीज़ में क्या है कि वो तो ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि हम वो टेक और पे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म हमारे IPPs के साथ जो IPPs के साथ भी हैं, और टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ IPPs के साथ नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ भी हैं वो भी उन्हीं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में है। यानी उनसे भी अगर हम बिजली लेंगे, ना लें, लेकिन हमने उनको पे करना है, तो टेक और पे वाले कॉन्ट्रैक्ट सबके साथ हैं। और हम बनाने जा रहे हैं एक मार्केट। तो उसमें अब जब मार्केट हमने बनानी होती है, ये बिजली की मार्केट जो है, ये आपको भी पता है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का पहले से होना लाजमी है। इसमें जो हमारा बायर है या जो सेलर है, उसको फाइनेंशियली वायबल होना उसका बहुत ज़रूरी है। यानी उसकी मार्केट में उसकी एक साख होनी चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ ख़रीदने जा रहा है तो उसकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस को क्या कहें, क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए कि वो ताकि वो मार्केट में ले सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि वो सर्कुलर डेट वाली बात आ जाती है। हमारे डिस्कोस जो डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे जो मेन बायर्स हैं, वो इस वक्त सारे लॉसेस में हैं। उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो मार्केट में जाकर बिजली जो है वो ख़रीद सके, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सके।
ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، نہ ان کی اتنی ہیومن کیپیسٹی ہے، نہ ان کی فائنینشیل کیپیسٹی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کے وہ ڈیل کر سکیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جنریشن سائڈ پہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے ہی وہ لانگ ٹرم سارے کانٹریکٹس ہیں، تو مارکیٹ میں جب تو پھر یہ نظام کیا بن رہا ہے؟ یہ کنسلٹنٹ کیا کرتے رہے؟ یہ اتنا شور کیا مچا ہوا ہے؟ تو اپریل میں کیا ہوگا؟ یہ سارا جو ہے یہ ازمپشن بیسڈ ہے تو اپریل میں کیا ہوگا؟ کہ جو پہلے سے کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکوز کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا جائے گا کہ وہ کانٹریکٹس ان کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کر دیے جائیں گے، اور جو گارنٹیز پہلے گورنمنٹ دے رہی تھی وہ بعد میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ ڈسکوز تو اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ گارنٹیز وہ دے سکیں، کیونکہ ان کی فائنینشیل پوزیشن ہی ایسی نہیں ہے، وہاں پہ پھر دوبارہ گورنمنٹ گارنٹیز پرووائڈ کرے گی، تو سسٹم وہی رہے گا۔ یہ کہ خواہ مخواہ کا ایک جو ہے نا وہ ایک نیا وہ ڈال دیا گیا ہے جس میں حاصل ہمیں کچھ یعنی کہ ایک ناٹک ہو چکا ناٹک ہو گیا ہے اور ایک ڈرامہ ہو چکا ہے، اور ہم نے رہنا وہیں کے وہیں ہے۔ ہم نے وہیں رہنا ہے، مزید کمپلیکسٹیز میں ہم پھنستے جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہم پی آئی ڈی میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سے بات کر لے، اپنے جو کنسلٹنٹ آتے ہیں ان سے کہ ہم سے بات کر لے، کوئی ہم آپس میں بیٹھ کے تبادلہ خیال کر لے، پر منسٹری کہتی نہیں ہم نے کنسلٹنٹ کے تھرو کام کرنا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے اس میں نقصانات تو بڑے ہیں، پر یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، تو ہم نقصان سے نقصان پہ جاتے رہیں گے اور انشاءاللہ قرضے لیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کے پاس واپس جاتے رہیں گے، کنسلٹنٹ ہائر کرتے جائیں گے۔ تو یہ نظام آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل نہیں، جب تک آپ اپنے ریسرچرز کو انوالو نہیں کریں گے، آپ ان سے چیزوں کو جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں آپ ان کو انوالو کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا مسئلے کیا ہیں، ان کے کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، آپ اس وقت تک ان ساری چیزوں سے نہیں نکل سکتے۔ اور مسئلوں کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں نا، یہ تو نہیں کہ کنسلٹنٹ رپورٹ آ گئی کسی نے کہہ دیا ٹھیک ہے، مسئلوں کو حل کرنا پڑتا ہے، اور حل کرنے کے لیے بہت محنت اور بہت کام کرنا پڑتا ہے، اور بہت لوگوں سے باتیں کر کے ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور ایک طریقہ کار بنانا پڑتا ہے جس میں کام کرے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے اداروں کا یعنی ہماری یونیورسٹیز جو ریسرچ کرتی ہیں اس کو ہماری گورنمنٹ کے انفارچونیٹلی وہ یوز ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سے وہ کبھی وہ مشورہ نہیں لیتے، ہماری باتوں کو تو وہ ویسے ہی ویلیو نہیں کرتے ہیں۔ ہم اگر ان سے کوئی انفارمیشن بھی لینا چاہیں تو وہ ہمیں نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی ڈونر آ کے ان سے وہی انفارمیشن یا وہ مانگے گا ان کو وہ فوراً وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے۔ بہت شکریہ عافیہ بی بی، انرجی پہ پھر آپ سے بات کریں گے۔ یہی حالت ہے اس ملک کی کہ ہم بھاگی جاتے ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ، یہ کام ہم کرتے جاتے ہیں، ہوتا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے، ہم تو آپ کے سامنے تحقیق رکھتے ہیں، باقی آپ کی مرضی۔ بہت بہت شکریہ۔